सो हे फ्रेंड्स वेलकम टू आवर नेक्स्ट वीडियो। तो आपण मैंने जदि ओडिशा गवर्नमेंट एग्जाम पाई कि आमर सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम पाई जदि प्रिपरेशन करूछंती ताहले आपण मैंने तो जानि सारिथिबो कि जीके रो केमिति रूल प्ले करूछे आमर कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे। तो सेहीटा को रिलेट करके तमर जियोग्राफी रो सिलेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चन मु आनी आसीची हला। पूरा 30 टी क्वेश्चन अछि आउ तमे माने 30 रु केते रखुछती मते स्कोर जणाइबो आजिरो वीडियो रे हला। तेबे चलंतु डेरी न करी स्टार्ट करिबा। आजिर वीडियो रे तमरो फर्स्ट क्वेश्चन रे रहिछि व्हाट इज द स्टडी ऑफ मून कॉल्ड। आमर मून विषय रे अध्ययन करबा को कोन कहा जाय थाए जो तमरो चंद्रमा थाए तो से विषय रे जो माने अध्ययन करि थांती से विषय हमकु कोन कहा जाय थाए सेटा को यारो राइट आंसर हे जिवो तमरो ऑप्शन बी रे रहिछि देखंतु सेलेनोलॉजी कहा जाय थाए हला। फ्रेंड्स बुझिला तो सेलेनोलॉजी कहा जाय थाए जो माने चंद्र विषय रे अध्ययन करि थांती हला। फ्रेंड्स बुझिला सेकंड क्वेश्चन देखो व्हेन इज द शॉर्टेस्ट डे इन इंडिया। आमर शॉर्टेस्ट डे कौ दिन पड़े इंडिया रे शॉर्टेस्ट डे कौ दिन पड़ी थाए रे यार राइट आंसर हिजबो तमरो ऑप्शन ए रे अछि देखंतु 22 डिसेंबर हला। तो 22 डिसेंबर 22 तारिख आमर डिसेंबर मास 22 तारिख रे इंडिया रे शॉर्टेस्ट डे पड़ी थाए हला। फ्रेंड्स बुझिला चलंतु एबे सेकंड क्वेश्चन को जिबा। 3 नंबर क्वेश्चन देखो which of the following local winds is called डॉक्टर वाइंड। तो आमर एथि मधुर कोउटा गोटे लोकल वाइंड जोटा को आमे कहि परिबा डॉक्टर वाइंड बोली कि कहिबा। वाइंड बेले तुमरो कोन रे वायु जो गोटे हला। तो केउ वाइंड को आमे डॉक्टर वाइंड बोली कि कहि थाउ एरो राइट आंसर हे जिवो रे तुमरो ऑप्शन सी रे रहिछि देखंतु हॉर्मटन वाइंड को हला। हॉर्मटन वाइंड को आमर डॉक्टर वाइंड बोली कहा जाय थाए। एई एग्जाम टा भाई जो माने भी प्रिपरेशन करूछंती तमरो एसएससी जीडी हे गला किबा ओडिशा सीजीएल हो गला हला कि एक्साइज कांस्टेबल जेते भी आमो आसुची डिफेंस सेक्टर रे से मानन पे वेरी वेरी इंपोर्टेंट रहइबो। एटा आरएम रे भी ए क्वेश्चन गुडा को देखिबा को पाइबे आपण माने हला। तो क्वेश्चन लेवल टा को टिके देखो हला। तो आउ टिके देह भल नाही भाई तो वॉइस रे टिके चेंजेस थिबो तो आपण माने सेति पई टिके एडजस्ट कर देबो सेटा को हला। सेति पई भी तो वीडियो भी अपलोड करि पारु नाही हला। तो देखंतु 4 नंबर क्वेश्चन देखो which of the desert in the southern hemisphere। आमर साउथर्न हेमिस्फीयर अर्थ आमर जो दक्षिण गोलार्ध रे कहबा हला। दक्षिण गोलार्ध रे केउ डिजर्ट देखा जाय तमरो केउ मरुभूमि देखा जाय थाए दक्षिण आड़ को केउ मरुभूमि रे यार राइट आंसर हे जिवो तमरो ऑप्शन बी रे रहिछि देखंतु कलाहारी डिजर्ट तमरो देखा जाय थाए। कालाहारी डिजर्ट तमरो देखा जाय थाए साउथर्न हेमिस्फीयर हला। एबे आपण मानंको पई मु होमवर्क क्वेश्चन दोछि कि आम भारत आम कोन हाँ विश्वर सबुठारु बड़ डिजर्ट कोउटा मते कमेंट सेक्शन रे जणाइबे हला। फ्रेंड्स बुझिला चलो 5 नंबर क्वेश्चन को जिबा। 5 नंबर क्वेश्चन दिछि कि द अरेबियन सी इज एन एक्सटेंशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन। तो अरेबियन सी रे हमरो हला जो अरब सागरटा रहुछि अरेबियन सीटा सेटा हमरो को आड़ को विस्तारित करूछि सेटा गुटे को थिरो पार्ट मध्ये कहबा जेमिति क्वेश्चन बुझिला। तो यार राइट आंसर हे जब तमरो इंडियन ओशियन रो हम भारत महासागर रो सेटा विस्तारित होई कि अछि हमरो कोन अरब सागरटा हला बुझिला। तो सेटा कोठिरो एक्सटेंशन हेछि तमरो रे एटा हमरो एक्सटेंशन हेछि इंडियन ओशियन रो। सेकंड क्वेश्चन को जिबा व्हाट इज द ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड। हमरो कोठारे ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड अछि एटा। तो यार राइट आंसर हे जिवो तमरो ऑप्शन डी रे रहिछि देखो ऑस्ट्रेलिया टारे। ग्रेट बैरियर रीफ अर्थ आम ऑस्ट्रेलिया रे एमिति जल मध्य रे गुटे थाई आमे तमन गूगल रे सर्च कर देबो ग्रेट बैरियर रीफ बोली कि आपण माने देखिबा को पाइ जिवे हला। एमिति गुटे कूल जगाटे भाई सेटा देखिबा को भलो लागे हला। चलो सेकंड क्वेश्चन को जिबा। 7 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड कंट्री ऑफ व्हाइट एलिफेंट। हमरो को हला ए चारोटी ऑप्शन मध्ये रे चारोटी कंट्री अछि एते मध्ये को कंट्री को हमें व्हाइट एलिफेंट मध्ये रे जानि परिबा जोडा को लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट आल्सो कहबा। लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट को जाय थाय तमरो रे देखंतु ऑप्शन ए रे रहिछि कहा को थाईलैंड को बी रे रहिछि थाईलैंड को कहा जाय थाय। ऑप्शन बी रे अछि फ्रेंड्स देखो तमरो ए थाईलैंड को हमरो कंट्री ऑफ व्हाइट एलिफेंट कहा जाय थाय जोडा को आल्सो कहबा लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट मध्ये कहि परिबा। ओके फ्रेंड्स बुझिला चलो सेकंड क्वेश्चन को जिबा। 8 नंबर क्वेश्चन देखो ऑर्डर निसेई लाइन इज द बॉर्डर बिटवीन व्हिच कंट्री। हमरो जो एडा गुटे लाइन हला ए ऑर्डर निसेई लाइन
এই লাইনটা କେଉଁ ଦୁଇଟି କଣ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଡ଼ର ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବର୍ଡ଼ର ନାମରେ ଅର୍ଡ଼ର ନିଏ ସେଇ ଲାଇନଟା। এই ବର୍ଡ଼ରଟା କେଉଁ ଦୁଇଟି କଣ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଡ଼ର ସେୟାର କରୁଅଛି ଏଇଟା। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ତମର ଅପସନ୍ ସିରେ ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଜର୍ମାନୀ ଆଣ୍ଡ ପୋଲାଣ୍ଡ। ଜର୍ମାନୀ ଆଣ୍ଡ ପୋଲାଣ୍ଡ ଏହି ଦୁଇଟି କଣ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଅର୍ଡ଼ର ନେଇ ସେଇଟା କ'ଣ ବର୍ଡ଼ର ସେୟାର କରୁଅଛି। ଓକେ, ବୁଝିହେଲା। ଆଉ ହଁ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ PDF ଯଦି ଦରକାର ଅଛି ତାହେଲେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯିବ, ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଇଛି ହେଲା। ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ, ଯାଇକି ଫଲୋ କରିକି PDFଟା ପାଇଯିବେ। ଆଉ ସେଥିରେ ତୁମର ଗୋଟିଏ PDF ନାହିଁ, ବହୁତ ସାରା GKର ଅଛି, ତୁମର ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର ଅଛି ହେଲା, ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ଅଛି, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିନେବେ। କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ବି ପାଇଯିବେ। ସେକେଣ୍ଡ ଅଛି ହ୍ୱେର୍ ଇଜ୍ କୁଡ୍ରିମୁଖ ଆଇରନ୍ ଓର୍ ମାଇନ୍ ଲୋକେଟେଡ୍। ଆମର କେଉଁଠାରେ କୁଡ୍ରିମୁଖ ଆଇରନ୍ ଓର୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଅଛି, ଲୌହ ମାନବ ଯୋଉଟାକୁ କୁଡ୍ରିମୁଖ ହେଲା ହେଲା ଲୌହ କାରଖାନା ଟାଇମ୍ରେ ସେଇଟାକୁ କହିବା। ତ କେଉଁଠାରେ ଅଛି ଆମର କର୍ଣ୍ଣାଟକଠାରେ ଅଛି ହେଲା, ଅପସନ୍ ବିରେ ଅଛି। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆମର କୁଡ୍ରିମୁଖ ଆଇରନ୍ ଓର୍ ମାଇନ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଅଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକଠାରେ। 10 ନମ୍ବରର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଫାଦର ଅଫ୍ ବ୍ଲୁ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍। ଆମର ବ୍ଲୁ ରିଭଲ୍ୟୁସନର ଫାଦର କିଏ, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବ ବ୍ଲୁ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଲା। ତ ବ୍ଲୁ ରିଭଲ୍ୟୁସନର ଫାଦର ହେଇଗଲେ ଆମର ଅପସନ୍ ସିରେ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ହୀରାଲାଲ ଚୌଧୁରୀ। ହୀରାଲାଲ ଚୌଧୁରୀ ହେଇଗଲେ ଆମର ବ୍ଲୁ ରିଭଲ୍ୟୁସନର ଫାଦର। ଏଇଟା ବି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତମର ଜିକେରେ ମେନ୍ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରୁଛି ଏଇ ଆମର କଲର ରିଭଲ୍ୟୁସନକୁ ନେଇକି ହେଲା। ଚାଲ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନକୁ ଯିବା। 11th ନମ୍ବରର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ସିଲଭର ଫାଇବର ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଇଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ। ଆମର ସିଲଭର ଫାଇବରର କଲର କାହାର କେମିତି ଥାଏ, ଆମର ସିଲଭର ଫାଇବରର ଏଇ ରିଭଲ୍ୟୁସନଟା କାହା ସହିତ ରିଲେଟ୍ କରୁଛି ଏଇଟା। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ତମର କଟନ ସହିତ ଏଇଟା କ'ଣ ରିଲେଟେଡ୍ କରୁଅଛି ଆମର ସିଲଭର ଫାଇବର ରିଭଲ୍ୟୁସନଟା ହେଲା। କଟନ ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ତମେ ତୁଲା ବା କପା କହ ସେଇଟାକୁ। ଓକେ, ବୁଝିଲା। ଆମ ମେନଲି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବେଶିକି ସେଇଟା ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଚାଲ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନକୁ ଯିବା। କମେଣ୍ଟରେ ଏବେ କହିଦେବ ହେଲା। ତ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋତେ କହିବ। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି କି ସୁନ୍ଦରୀ ଟ୍ରି ଆର୍ ମେନଲି ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟ୍ସ। ଆମର ସୁନ୍ଦରୀ ଟ୍ରି ଯେଉଁ ଅଛି, ସୁନ୍ଦରୀ ବୋଲିକି ଗୋଟିଏ ଟ୍ରି ଅଛି ହେଲା, ବୁଝିହେଲା। ତ ଏଇ ଟ୍ରିଟା ମେନଲି କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ତୁମର ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା। ଆମର ସୁନ୍ଦରୀ ଟ୍ରି ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟା ମେନଲି ଫାଉଣ୍ଡ ହେଇଥାଏ ତୁମର ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ସାଇଡ଼୍ରେ। ଚାଲ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନକୁ ଯିବା। 13 ନମ୍ବରର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଅନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଓନ୍ଲି ଆକ୍ଟିଭ୍ ଭଲକାନୋ ଲୋକେଟେଡ୍। क्वेश्चन प्रथमे बुझे दूसरी देखो कि आमर एक्टिव भल्कानो लोकेटेड जो ज्वालामुखी अच्छी जोड़ाक एक्टिव अर्थ आम सक्रिय ज्वालामुखी आम भारतर है सक्रिय ज्वालामुखी से कौ इजलैंड से देखा जाए तुम यार राइट आंसर हो तुम ऑप्शन डी रे अच्छी देखो बेरेन इजलैंड से देखा जाए। बेरेन इजलैंड रे आमर सक्रिय ज्वालामुखी देखा जाए है, बुझीगला। तापर क्वेश्चन, भेनिया फॉल्स इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया। आमर भेनिया फॉल्स जो अच्छी जो भेनिया जलप्रपात है, ये भेनिया जलप्रपातटा कौ आम भारतर कौ स्टेट रे देखा जाए। यार राइट आंसर हो तुम ऑप्शन डी रे अच्छी देखो मेघालय रे देखा जाए है, बुझीगला। आमर मेघालय रे ये भेनिया फॉल्सटा लोकेटेड अच्छी। सेकेंड क्वेश्चन को जीवा चलो। 15 नंबर क्वेश्चन, which of the following state does not share its border with Bangladesh। आमर एथि चारोटी ऑप्शन मधुर कौ स्टेटटा बांग्लादेश सहित आमर बॉर्डर शेयर करू नाही। एटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, तुम अपकमिंग SSC GD हो गला कि तुम कौन भी एग्जाम जो मैंने प्रिपरेशन करुँच है तो से एग्जाम तो आमर कौ कौन तुम कौ स्टेटटा बांग्लादेश सहित बॉर्डर शेयर करू नाही। यार राइट आंसर कौन हो, यार राइट आंसर हो ऑप्शन बी रे अच्छी देखो मणिपुर। मणिपुरटा आमर यही स्टेटटा बॉर्डर शेयर करू नाही है। और तो एबे तुम मन मन क्वेश्चन आसुथबो कि बांग्लादेशटा मणिपुर सहित तो तार बॉर्डर शेयर करू नाही, हेले क्यों क्यों राज्य सहित तार बॉर्डर शेयर करू अछि। गोटे हो तुमर त्रिपुरा, आ गोटे आसाम, आ गोटे मेघालय है, आ गोटे गला तुमर मिजोराम है, मिजोराम आउ गोटे हो तुम वेस्ट बेंगल है, बुझीगला। यही पांचटी राज्य सहित आमर बांग्लादेश तार बॉर्डर शेयर करुअछि, बुझीगला रे। चलो सेकेंड क्वेश्चन को जीवा। बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन, आमर बिग बैंग थ्योरीटा कौ विषय उल्लेख कराई तुम
बिग बैंग थ्योरीटा ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स ता अर्थ हमर ब्रह्मांड विषय से केमिति ओरिजिन होती कि ऑप्शन तुमको देथिबो कि इवोल्यूशन मध्य दे देथिबो हैला यूनिवर्स रो इवोल्यूशन एमिति भी दे दिबो तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स जिवो एहर करेक्ट आंसर काहे ना बिग बैंग थ्योरी हमर जॉर्ज लामाइटर जो देइथिले से बिग बैंग थ्योरीटा एक्सप्लेन हेतिला सेतिरे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स विषय रे हैला फ्रेंड्स बुझेला चलो सेकंड क्वेश्चन को जिबा तमरो सेकंड क्वेश्चन को जिबा 17 नंबर क्वेश्चन देखो This is the field of science that study the origin and expansion of the universe. ଆମର ଯୋଉ ହେଲା ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ଓରିଜିନ୍ ଅଫ୍ କ'ଣ ୟୁନିଭର୍ସ ବିଷୟରେ ଷ୍ଟଡି କରିବା କିମ୍ବା ତାର ଓରିଜିନ୍ କେମିତି ହେଲା ଏଇଟା ଏଇ ବିଷୟରେ ଏଇ ଫିଲ୍ଡରେ ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟଡି କରନ୍ତି ତ ସେଇ ଷ୍ଟଡିକୁ ତମର କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ତମର ଅପସନ୍ ବିରେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ କସ୍ମୋଲୋଜି ବୋଲିକି କୁହାଯାଇଥାଏ ବୁଝିହେଲା ତ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଷ୍ଟଡି କରନ୍ତି ହେଲା ତ ଏଇ ଫିଲ୍ଡର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କସ୍ମୋଲୋଜି ବୋଲିକି କୁହାଯାଇଥାଏ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ which is the nearest star to our solar system ଆମର nearest star କୋଉଟାରେ solar system ର ଆମର nearest star ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ରେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରୋକ୍ସିମା ସେଞ୍ଚୁରୀ ହେଇଯିବ ଆମ nearest star of solar system ବୁଝିହେଲା ଚାଲନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା ଆଉ ହଁ सोलार सिस्टम को लेकिन जदि भी क्वेश्चन कहार डाउट अच्छी कि एमसीक्यू क्लास मुझे ऑलरेडी अपलोड कर देछि दुईटी पार्ट 1 पार्ट 2 अच्छी आपण माने मोर कौन कि यही प्लेलिस्ट को विजिट करेंगे से पाइबे ओके 19 नंबर क्वेश्चन देखो मेर्क्यूरी इज द प्लैनेट डेक्स फ्रॉम द सन तो मेर्क्यूरी हो गला हमर गोटे प्लैनेट सेटा हम सूर्यर केतेतम स्थान रे अछि यार राइट आंसर हो तुमर फास्ट प्रथम स्थान रे अछि हमर मेर्क्यूरीटा आउ जदि कहबा भाई एटा को ऑल्सो कहा जाय थाए तुमर क्लोजेस्ट प्लैनेट मध्य कहा जाय थाए हैला तो सोलार सिस्टम विषय अधिक डिस्कशन करबा नहीं वीडियोटा लंबा हो जिवो तो सोलार सिस्टम रो ऑलरेडी दुईटी वीडियो प्रॉपर करा है आपण माने जाई कि करिनेबो हैला रे तो मर्क्यूरी ए जिवो हम प्लैनेट रो फर्स्ट प्लैनेट सन रो से प्रथम प्लैनेट जोडा को आल्सो कहा जाय क्लोजेस्ट प्लैनेट मध्य कहा जाय थाए सेकंड क्वेश्चन अछि कि which of the following planet has no satellite एते मधुरु ला को प्लैनेट रे हमरो सैटेलाइट नाही तमरो को प्लैनेट रे यार राइट आंसर ही जिवो तमरो ऑप्शन सी रे अछि देखंतु भेनस रे हमरो कोनोसी भी सैटेलाइट नाही बुझिएला भेनस हे गला आउ गुटे तमरो कि मर्क्यूरी ओके भेनस आ मर्क्यूरी रे तमरो रे कोन एई सैटेलाइट नाही बुझिला ए दुईटी मन रखिथबो बेले बेले भेनस न देखि तुमको मर्क्यूरी जदि दे दिथबो ताले आपण माने बुझि परिबोने सेति पई दुईटी कहि देली भेनस हे गला आ गुटे मर्क्यूरी एही दुईटी हमरो कोन प्लैनेट रे सैटेलाइट नाही हैला चलो पर क्वेश्चन को जिबा What is India first railway university located एही क्वेश्चन देखंतु हमरो इंडिया रो फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी लोकेटेड अछि केउठारे सेटा एरो राइट आंसर हे जिवो तमरो ऑप्शन बी रे अछि देखंतु वादोदर गुजरात रे हमरो इंडिया रो फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी लोकेटेड अछि हला वादोदर गुजरात चलंतु सेकंड क्वेश्चन देखिबा Which city has emerged in the Silicon Valley of India गोटे कथारे जदि कहबा सिलिकन वैली ऑफ इंडिया केउ सिटी के हमरो कहा जाय थाए यार राइट आंसर हे जिवो तमरो बेंगलुरु को हमरो सिलिकन वैली ऑफ इंडिया बोली की कहा जाय थाए बुझिला को सिटी को तमरो बेंगलुरु को हला रे चलंतु सेकंड क्वेश्चन को जिबा which state of India is the leading producer of rubber हमरो लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ रबर तो रबर उत्पादन करा जाय थाए हमरो को स्टेट रे इंडिया रो को स्टेट रे यार राइट आंसर हे जिवो तमरो केरल स्टेट रे हला तो केरल स्टेट रे हमरो रबर बहुत मात्रा रे प्रोडक्शन करा जाय थाए जोटा कि 70% रु तमरो 70% रु 90% पर्यंत ए हमरो भारत को जोगाई थाए रबर प्रोडक्शन हला बुझिला सेकंड क्वेश्चन को जिबा The White Revolution in India originally started from which state? White Revolution विषय आपण माने जानिथिबो हैला जो White Revolution अछि सेटा ओरिजिनली को स्टेट रो स्टार्टेड होइतिला तमरो हम भारत रो को स्टेट रो सेटा यार राइट आंसर हे जिवो तमरो रे कोन ऑप्शन सी रे रहिछि देखो बी रे रहिछि ना हां बी रे रहिछि गुजरात स्टेट रो हैला बुझिला तो गुजरात स्टेट रो हमरो व्हाइट रेवोल्यूशन टा इंडिया रो गुजरात स्टेट रो व्हाइट रेवोल्यूशन स्टार्टेड होइतिला प्रथम करी हैला बुझिला
ହେଲା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଅ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପାର୍ଟ 2 ଦରକାର ଅଛି ତାହେଲେ ପାର୍ଟ 2 କମେଣ୍ଟ କରିବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ତମର ଇତିହାସକୁ ନେଇକି ଏମିତି MCQ କ୍ଲାସ୍ ଆଣିବା। 25 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି କି ହ୍ୱିଚ୍ କଲର୍ ଇଜ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଇନ୍ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ସ। ଆମର କେଉଁ କଲର୍କୁ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍ ଅଛି, ଆମର କେଉଁ କଲର୍ ସେଇଟା, କେଉଁ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ର। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ତମର ଅପସନ୍ ଡି ରେ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରେ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ରେ। ଓକେ, ତ ଗ୍ରେ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ର ଆମର ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ସର ଏଇଟାକୁ ଦର୍ଶାଉଅଛି ହେଲା। ତ ବେଲେ ବେଲେ ତମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରେ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଜାଗାରେ ବେଲେ ବେଲେ କ'ଣ ଦେଇଦେଇଥିବ କି ବ୍ରାଉନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଥାଏ ହେଲା। ତ ଏଇଥିରେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବେନି, ବ୍ରାଉନ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ଯଦି ଗ୍ରେ ନ ଦେଇକି ଯଦି ବ୍ରାଉନ୍ ଦେଇଛି ତାହେଲେ ବ୍ରାଉନ୍ କରିବ, ଆଉ ବ୍ରାଉନ୍ ନ ଦେଇକି ଗ୍ରେ ଦେଇଛି ତାହେଲେ ଗ୍ରେ ହିଁ କରିବ ହେଲା। ତ ଗ୍ରେ ଯଦି ଦେଇଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଗ୍ରେ କରିବ, କାହିଁକି ନା ଗ୍ରେ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଇଗଲା ଆମର ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ସର। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, which is the deepest lake in the world। ଆମର ୱାର୍ଲଡର ଡିପେଷ୍ଟ ଲେକ୍, ତା ଅର୍ଥ ଗଭୀରତମ ହେଲା। ଗଭୀରତମ, ବହୁତ ଗଭୀରତମ ଲେକ୍ କୋଉଟା, ଆମ ୱାର୍ଲଡର ଡିପେଷ୍ଟ ଲେକ୍ ହେଇଯିବ ଆମ ୱାର୍ଲଡର। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ତମର ଅପସନ୍ ସି ରେ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବୈକାଲା ଲେକ୍। ଯେଉଁ ବୈକାଲା ହ୍ରଦଟା ଅଛି, ବୈକାଲା ଲେକ୍ଟା ହେଇଯିବ ଆମର ୱାର୍ଲଡର ଡିପେଷ୍ଟ ଲେକ୍ ହେଲା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବୁଝିଲା। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। 27 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦ ରିଭର ନୀଲ, ଆମର ରିଭର ଯେଉଁ ନୀଲ ରିଭର ହେଲା, ନୀଲ ରିଭର ଡସ୍ ନଟ୍ ଫ୍ଲୋ ଥ୍ରୋ ହ୍ୱିଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି। ଆମର ନୀଲ ରିଭର ଯେଉଁ ଅଛି, ଏ ନୀଲ ରିଭର ତ ଜାଣିଥିବ ଆମ ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ନଦୀ ନୀଲ ରିଭର ହେଲା। ତ ସେ ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ନଦୀ ନୀଲ ରିଭର ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟା ଆମର କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରି ଦେଇ ସେ ଫ୍ଲୋ କରୁନାହିଁ, କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରି ଦେଇକି ଫ୍ଲୋ କରୁନାହିଁ। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ତମର ଅପସନ୍ ଏ ରେ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଲଜେରିଆ। ଆଲଜେରିଆ କଣ୍ଟ୍ରି ଦେଇ ଆମର ନୀଲ ରିଭରଟା ଫ୍ଲୋ କରୁନାହିଁ। ସେ ଆମର ମୋଟାମୋଟି ଭାଇ ତମର କ'ଣ କି 11ଟି ଦେଶ ଦେଇକି ସେ ଫ୍ଲୋ କରୁଅଛି ଆମର ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ନଦୀ ନୀଲ ରିଭରଟା। ଓକେ, ବୁଝିଲା। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ରିଭର ଇନ୍ ଏସିଆ ଇଜ୍। ଆମର ସେମିତି ଏସିଆ ମହାଦେଶ ଆଡ଼ୁ ସବୁଠାରୁ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ରିଭର କେଉଁଟା, ଏଇଟା ବି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତମର। ତ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ରିଭର ହେଇଯିବ, ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ତମର ଅପସନ୍ ଡି ରେ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ୟଙ୍ଗଟେଚ୍ ରିଭର। ଓକେ, ୟଙ୍ଗଟେଚ୍ ରିଭର ହେଇଗଲା ଆମ ଏସିଆର ସବୁଠାରୁ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ରିଭର, ଆଉ ଯେଉଁଟାକୁ ଅଲସୋ କୁହାଯାଇଥାଏ ତମର, ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିଥିବରେ ଚାଙ୍ଗଜିଆଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଚାଙ୍ଗଜିଆଙ୍ଗ ହେଲା, ଏଇଟା ତ ସେ ଚାଇନିଜ ଲୋକମାନେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବ ଭାଇ। ତ ଚାଙ୍ଗଜିଆଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଅପସନ୍ରେ ୟାଙ୍ଗଟାଜ୍ ନ ଦେଇଛି, ଚାଙ୍ଗଜିଆଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଚାଙ୍ଗଜିଆଞ୍ଜ କରିବ। ଓକେ, ତ ଏସିଆର ଆମର ସବୁଠାରୁ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ରିଭର ହେଲା। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। 29 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଡେକ୍ସ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଦ ସେରୋ ଅଫ୍ ଚାଇନା। ଯେମିତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସେରୋ କୁହାଯାଇଥାଏ ତମର ମହାନଦୀକୁ ହେଲା, ତ ସେମିତି ଆମ ଚାଇନାର ସେରୋ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ତମର ଅପସନ୍ ସି ରେ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୱାଙ୍ଗହେ। ହ୍ୱାଙ୍ଗହେକୁ ଆମର ସେରୋ ଅଫ୍ ଚାଇନା ବୋଲିକି କୁହାଯାଇଥାଏ ହେଲା। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ତମର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି କି ହ୍ୱିଚ୍ ରିଭର ପାସେସ୍ ଥ୍ରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରି। ତ ଏଥିମଧ୍ୟରେ 4ଟି ରିଭରର ନାମ ଦିଆଯାଇଛି। ତ କେଉଁ ରିଭରଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ନମ୍ବର କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ସେ ଫ୍ଲୋ କରୁଛି, ପାସ୍ କରିକି ଯାଉଅଛି ସେ କଣ୍ଟ୍ରି, ସେ କଣ୍ଟ୍ରିଟା କେଉଁଟା ଆମର। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ରେ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଡ୍ୟାନ୍ୟୁବ୍ ରିଭର। ତ ଡ୍ୟାନ୍ୟୁବ୍ ରିଭର ଯେଉଁ ଅଛି ତମର, ଏଇଟା ଆମର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ନମ୍ବର କଣ୍ଟ୍ରି ଦେଇକି ପାସ୍ କରୁଅଛି ହେଲା। ତ କେଉଁ ରିଭର ସେଇଟା, ଡ୍ୟାନ୍ୟୁବ୍ ରିଭର ହେଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ତମର କେମିତି ଥିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବ। ଆଉ 30ରୁ ସ୍କୋର କେତେ ରଖିଲ ଏଇଟା ସ୍କୋର ଜଣାଇବା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଓକେ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କି ତମର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମକୁ କେଉଁ ଟିପ୍ରେ ଦରକାର ଅଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବ। ଆଉ କେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ତୁମେମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସିରିୟସଲି ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛ ସେଇମାନେ ହିଁ କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ଜଣାଇବ। ଓକେ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ଦେଖା ହେବା ଆମେ ଗୋଟିଏ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।